اسمي كنزة 20 ans نقرا باك نعرف العام. C'est Marwa Ochteti, j'ai 23 ans, originaire de Mbéja. J'ai travaillé 3 ans في مستير sage-femme. J'ai eu ma licence وتوا نعمل في stylisme modélisme اسماد. Je suis en deuxième année. عسلامة، اسمي شيرني ناس، j'ai 20 ans, نقرا deuxième année finance à l'ESC منوبة. C'est tout, c'est moi. نحيي مريم، عمري 23 سنة، نقرا première année infographie. مرحبا بك مريم. وبيك عسل. مريم حبيت نسألك سؤال en relation مع الثقة في النفس نتاعك. شنو حسب رأيك الأهمية نتاع ثقتك في نفسك في البروسيسوس نتاع لا ريشيرش دومبلوا ولا دو ريكروتمون اللي تحب عليها؟ أول حاجة لازمك تعرف لي كاباسيتي نتاعك قبل ما يقولك على العباد، معناها ماش لازم أنت تستنى من العباد باش يقولك أنت راك هكا. ما نحبش نشكر لك روحي، ما عندي ثقة في روحي كبيرة معناها. شنو اللي خليك تقول لي أنت عندك ثقة في نفسك كبيرة؟ ما عنديش برشا اكسبيريونس خاطر لي عمري 20 سنة، مي نعرف معناها من حياتي من قرايتي من أصحابي نحس روحي عندي ثقة معناها في روحي. Ce qui est sûr, je veux réussir dans ma vie professionnelle, mais j'ai tout un... Bon, je ne sais pas si c'est un petit problème ou un gros problème. À chaque fois que je me trouve en face de gens, il y a des personnes qui me posent des questions, j'ai toujours eu de mal à passer l'info. Voilà. Qu'est-ce qui t'empêche de passer l'info? Moi, je ne sais pas. J'ai toujours eu ça, donc déjà في sage-femme قبل ديما لي ستاج نعدي البراتيك سبعة على الآخر ديما لغال نهردو. J'ai participé au concours Nana en confiance خاطر pas mal de fois نعمل entretien mais ça marche pas. أول حاجة نستنى إني باش نتعلم حاجات ما نعرفهمش، حاجات جدد ماذا بيا بيان سور، باش تعرف على عباد نجم نتعلم منهم، هذه أول حاجة. ونستنى نحب ثم عباد نحبهم يعرفوني أنا معناها اش عندي في مخي، شنيا حياتي، شنو قرايتي باش مغرومه. مريم عمرك 23 ans وتحكي على الاكسبيريونس بروفيسيونيل، وانت معناها جيماجين tu as eu des expériences professionnelles. نجم تحكي لنا عليهم شويه ايش عملت؟ انا خاطر ما خديتش الباك en 2010 كنت كيما شوك هكا في حياتي، قلت تيان هي شنو الحكايه، انا نقرا باش نولي نخدم، فوالا نمشي نخدم ديريكت. effectivement مشيت خدمت dans une société. حسيت اللي عديت عام كامل وحسيت اللي فما سيركل قاعد محلوله في حياتي، ما لازم ما تسكرتش. حسيت اللي انا لازمني نكمل نقرا باش نخدم، خاطر ياسر حسيتها خدمه من غير اكسبيريونس. حسيت روحي ماشي نقوم الصباح نمشي نخدم ارجع ارقد. شي خدمت مريم سامح؟ dans une société d'équipement aéronautique usine هاي. دونك عديت عام برسمي عرفت لي انا لازمني نرجع نقرا، لازمني نعمل اكسبيريونس، لازمني نكون روحي بالكدا، خاطر ياسر حسيت روحي ظلمت روحي كي مشيت نخدم، فهمت. رجعت نقرا بليتو، رجعت نقرا في 2013 وتوا نعمل انفوغرافي. اللي يخدموا معاك الكل كانوا عندهم الباك؟ انا كنت اصغر وحده. اي كانوا يقولوا لي مريم بلاصتك مش هوني، مريم بلاصتك مش هوني. ديما نحكي لهم على روحي شنو نعمل شنو باش مغرومه، نقول لهم نحب بريكولاج، نحب ديكوراسيون، نحب ستيليزم، نحب بانتور، نحب كويزين، نحب. نقول مريم بلاصتك مش هوني، علاش جاي تخدم في معمل، علاش مازالت صغيره ولا شنو. يعني نحب نسك نرجع شويه على الاكسبيريونس تاعك تاع ساج فام. قلت سي با سا، كيفاش عرفت سي با سا؟ tu as pratiqué et qu'est-ce qui t'a orienté خاطر من الساج فام المود؟ علاش؟ باسكو جيماجين كان دخلت ساج فام خديت الباك افيك اون بون موين. J'avais 14,5 de moyenne. لو شوا تاع ساج فام عندك شكون في العائله في الطب ويتانكوراجي ولا؟ Effectivement, c'était ma mère. حبتني في الدومين نتاع الميديكال سونتي كوا. يا اخي بون اللي خلط عليه مشيت له. كمل جوسكو بو، ما خديت الدبلوم تاع ساج فام. داكور ديك صح، سي بيان صا. نهار من نهارات قاعده بيني وبين روحي قلت لي لازمني نعمل حاجه فريمون انا نحبها باش نجم نوصل كيف ما انا نحب. دونك خممت لي رواب ماكش تحكي معاهم، يا با دو كومونيكاسيون بتصورهم هكا.
فما اقل كوميونيكاسيون علاش خاطر سي بلوتو طون ترافاي كي بارل دو توا معناها في القرايه نتاعنا هذه مي يا توجور par exemple j'imagine نهار اخر باش يجيو دي جورناليست يسالوك tu t'es inspiré من شنيا tu dois t'expliquer معناها في دي زارتيكل في حاجات نوحل انا حتى تو هاني نشوف فيك تحكي علاز بارك الله عليك معناها عندك الثقه وسي بيان معناها ما ظهرتليش عندك مشكله كبيره في الكوميونيكاسيون بارك الله عليك عندك dernièrement par exemple عندنا rendu jury نعمل نصوروا دي كروكي ومن بعد on va les réaliser donc قبل ما تصور الكروكي ديجا لازمك تختار ان تيم وتفصل ليدي نتاعك شنيا عرفت دخلوا فيا لي بروف كل واحد يسال هكا واحد يسال هكا دخلت بعضي بالحق ما عادش نعرف انا في معناها دون كي شومان من بعد كيف روحت قلت صح نعرف روحي شنو نحبها مش مني وقلت لهمش مروة بالنسبة للكونسيبت انا كونفيونس يافي اون امي ما تقرا معايا اسمها فريل حالة تونسية كيف ما العادة نتفرج في كلام الناس دانكو وليتها داخلة وتغني اللي غنيت بالكيسان والكل دونك فوالا تبعت شنو هي الحكاية بالضبط ودخلت للسيت وعملت انسكريبسيون Elle est sur la page Facebook عملت انسكريبسيون c'est tout يعني كلموني كونكور بارازار كنت نقرا خديت باز كونيكتيت sur فيسبوك خرجت لي في لاكاي دخلت اول حاجه خاطر حاجه كونسيبت فيمينين قلت هذه بنيتك هاو هاي سافا نحب حاجه معناها تعطينا حقنا نحن البنات دخلت عملت انسكري على السيت انا كونفيونس نسيتها الحكايه ما تصورتش خاطر روحي باش نربح في كونكور ولا هكا ما خاطر شاركت قبل ما لقيتش حاجه بعد عام كلموني فرحت مش نورمال خاطر اول مره وقعدت نستنى باش تعاود تطلبني مره اخرى فيكتيفمون طلبتني وجيت لهنا والله فرحت كي سمعت لي هما اختاروني معناها parmi les 5 filles en fait كيف كلمتني عفاف وقتها سيتي ما جورني ديكزامان قاعده نخدم دانكو جاني انكو التليفون هزيت من ما حاولتش نهز مانيش لاقيه خاطر بعد هزيت قالت لي احنا نانا en confiance و on t'a choisi parmi les 5 premiers وفرحت كي شاركت في الكونكور هذايا نانا و كونفيونس كيلز ايتي تي اتونت معناها شنو تستنى من الكونكور هذايا اول حاجه قلت لك حبيت حاجه تلهي بالبنات هكا تعطيهم حقهم للبنات علاش امبلوا بركا باغ اكزومبل امبلوا خاطر انا عندي حاجات فيا انا ساعات ما نعرفهمش ما فيقش بالعباد يقول لي راهو عندك قدم راك دوي راك كذا حبيت فرصه باش نظهر لبرشا عباد فهمت خاطر انا ديما كي تقول لي احكي على روحك ونحشم ونسكت. J'attends du concours Nana en confiance de m'aider à valoriser mes compétences et mes connaissances lors des entretiens. كي شفتوا لو كونكور هذايا نانا en confiance معناها علاش قلت لازمني هذا سي سكو جو شيرش علاش هذايا هو اللي نلوج عليه انا معناها en rapport avec la formation que tu fais اللي هي ليس مود déjà Nana en confiance معناها j'espère معناها que l'expérience ça me donne plus de confiance فهمت دونك معناتها باش تعاونك لو كونكور هذايا باش يعاونك مثلا كيما قلت انت قبيليكا في لي جوري نتاعك يعاونك اي وبعد جي فريمون دو مال ميكسبريمي معناها تلقاني نعرف روحي معناها انا شنو انا الداخل شنو معناها في مخي شنو يدور اما ما نوصلهاش كيف ما انا نحب. يعطيكم الصحة البنات مريم مروة إيناس كنزة on vous remercie معناها pour l'intérêt que vous avez porté à ce concours là يعطيكم الصحة pour votre participation أما تعرفوا اللي forcément فما gagnante واحدة منكم الأربعة هكا ولا donc la gagnante c'est مروة
انت يا مروه اي bravo. Tu vas bénéficier d'une journée coaching avec des professionnels du domaine, avec un passage sur une émission radio spécialisée. كي كنحب الثقة تبدا أفضل. إن شاء الله نلقى ما نقول ما نقولش زيك. لا. قلت لك des professionnels du domaine. Donc il y aura Madame Olfa, il y aura Monsieur Maire, donc entre de très bonnes mains pour te rappeler. تخرج تتكلم مع ربي. هذيك مش حاجتي. Finalement j'ai gagné. من الأول ما صدقتش parce que c'était la première fois que je participe à quelque chose et je gagne en plus. Donc voilà, فرحت على الآخر. Bon, j'espère que l'expérience هذيا تزيدني برشا حاجات و qu'elle me rende plus de confiance en moi. Donc encore une journée exceptionnelle مع الconcours Nana en confiance. On a eu un peu de mal معناتها باش ناخذوا قرار في الأربعة les candidates اللي تعداو خاطر فما زوز منهم elles étaient vraiment des candidates idéales pour le concept نتاع Nana en confiance. Donc فما شوية مشكلة نتاع ثقة في النفس باش ينجموا يلقاو يبيعوا نفسهم sur le marché si j'ose dire. Et en fin de compte, bon, le choix a été porté à la candidate Marwa, qui est une fille qui a beaucoup de compétences. J'estime que عندها هي ثقة ما ماهيش متمكنة منها ويلزمها شوية خدمة على نفسها باش تطلع الثقة هذيك على une estime de soi pour qu'elle puisse vraiment avoir ce qu'elle veut sur le plan carrière qu'elle espère. Voilà. غدوة normalement journée coaching. Donc j'imagine نمشي كلها بفيل فما برشا دي نوفو كونساي وحاجات جدد باش نعرفهم على روحي. ميم لو كوتش من توا معناها عطاني ان بتي ديكزارسيس باش نعملو. دونك ان شاء الله نتسلكها.